শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবার কাঁধে কলসি ভার নিয়ে এক ঝাঁক নারী, যুবক ও যুবতী পদযাত্রা শুরু করেন জলেফা শঙ্কর মঠ আশ্রমের উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ ত্রিপুরা সাবরুমের দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে গিয়ে ভক্তরা প্রথম মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। এরপর কাঁধে বহন করে আনা পবিত্র জল দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক সম্পন্ন হয়। এই পদযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি মানুষের বিশ্বাস, ঐক্য, সহমর্মিতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার এক জীবন্ত প্রকাশ। আজকে শ্রাবণ মাসে চতুর্থ সোমবার উপলক্ষে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও 3 বছর হবে আমাদের পূর্তি। এবার কাবর যাত্রা, পদযাত্রা করছি আর কি। দত্তেশ্বরী কালীবাড়ি থেকে জল নিয়ে শঙ্কর মঠ অব্দি শিবকে আমরা স্নান করাবো সবাই মিলে। कुछ सपने एक ही अटेम्प्ट में पूरे नहीं होते, उन्हें थोड़ा और आसमान चाहिए होता है। इस बार मैं मार्क्स के लिए नहीं, अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट अगरतला का रिपीटर्स बैच, नए जज्बे, नए स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए। जब 8th से ही फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो 12th का हर सवाल आसान लगता है। यहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं, एक नया नजरिया मिलता है। क्लास 8 से 12 तक फाउंडेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट फैकल्टी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एक टीम जो तुम्हारे सपनों को अपना मिशन बनाती है। अवकाश नहीं, सिर्फ